ما تعبد متعبد بأكثر من التحبب إلى أولياء الله تعالى، لأن محبة أولياء الله تعالى دليل على محبة الله عز وجل. Sayyidah Ummu Habibah atau Romlah adalah salah satu dari istri Rasulullah yang mendapat gelar Ummahatul Mukminin atau Ummul Mukminin yang lahir di Tihamah atau yang dikenal dengan Makkah, tahun 25 sebelum hijrah dan yang meninggal di Madinah dan dimakamkan di Baqi. Sayyidah Ummu Habibah meninggal pada tahun 44 Hijriah dalam usia 68 tahun pada masa pemerintahan Muawiyah. رملة بنت أبي سفيان السيدة أم حبيبة ولدت سنة 25 قبل الهجرة وتوفيت سنة 44 هجرية، وماتت بالمدينة سنة 44 عن 68 سنة في خلافة أخيها معاوية بن أبي سفيان. Lahir dari pasangan Abu Sufyan bin Sokar bin Harb yang masuk Islam saat penaklukan kota Makkah dan Sofiyah binti Abul As bin Umayyah, anak kedua dari 3 bersaudara, yakni Handolah yang dibunuh oleh Sayyidina Ali dalam Perang Badar menjadi orang kafir, dan Amimah. رملة بنت أبي سفيان بن صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس الأموية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تكنى أم حبيبة، وهي بها أشهر من اسمها، وقيل بل اسمها هند، ورملة أصح، أمها صفية بنت أبي العاص بن أمية. ثم تزوج صلى الله عليه وسلم أم حبيبة رملة، إلى أن قال: وأخوها لأبويها حنظلة بن أبي سفيان قتله علي يوم بدر كافرا. Sayyidah Ummu Habibah sebelum menikah dengan Rasulullah adalah berstatus janda beranak satu yang bernama Habibah, dari seorang suami yang telah menceraikannya yang bernama Ubaidillah bin Jahsi, yang asalnya memeluk agama Islam kemudian murtad menjadi seorang Nasrani. تزوجها حليفهم عبيد الله بالتصغير ابن جحش بن رئاب بن يعمر الأسدي من بني أسد بن خزيمة، فأسلم ثم هاجر إلى الحبشة فولدت له حبيبة، فبها كانت تكنى. إلى أن قال: ولما تنصر زوجها عبيد الله بن جحش وارتد عن الإسلام فارقها. Yang dilamar Rasulullah melalui perantara Raja Najasyi dengan mengutus Amr bin Umayyah ke Ethiopia, dan yang dinikahkan oleh Khalid bin Said dengan mahar 400 dinar atau sekitar 19.600.000 rupiah. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي فزوجه إياها وأمهرها عنه 400 دينار، وتولى عقد نكاحها خالد بن سعيد بن العاص لكونه ابن عمها. Keutamaan-keutamaan Sayyidah Ummu Habibah. Termasuk golongan sahabat perempuan yang masuk Islam pada periode pertama. إنها رملة بنت أبي سفيان، إلى أن قال: وصارت أما للمؤمنين، وهي من الصحابيات الأوليات. Sesungguhnya dia Romlah binti Abu Sufyan, sampai pengarang berkata menjadi ibu bagi orang-orang mukmin, dan dia termasuk dari para sahabat-sahabat perempuan pertama. Nisa, Al-Nabi, halaman 121. Termasuk golongan sahabat perempuan yang ikut hijrah gelombang kedua ke Ethiopia. وهاجر عبد الله وعبيد الله بن جحش إلى أرض الحبشة في المرة الثانية، وكانت مع عبيد الله زوجته أم حبيبة بنت أبي سفيان. Abdullah dan Ubaidillah yang keduanya menjadi putra Jahsy hijrah ke tanah Ethiopia dalam kali kedua, dan ada bersama Ubaidillah istrinya yang bernama Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Al-Tabaqat Al-Kubra, Juz 3 halaman 65. Istri yang tempatnya paling jauh yang pernah diakad nikah Rasulullah, yakni Ethiopia. إنها رملة بنت أبي سفيان، إلى أن قال: وقد تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في الحبشة. Sesungguhnya dia Romlah binti Abu Sufyan, sampai pengarang berkata dan sungguh Rasulullah telah menikahinya saat dia masih di Ethiopia. Nisa, Al-Nabi, halaman 121.
وهي من بنات عم الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس في أزواجه من هي أقرب نسبا إليه منها، إلى أن قال: ولا من تزوج بها وهي نائية الدار أبعد منها. Dan dia Ummu Habibah adalah termasuk dari putri-putri paman Rasul yang dalam para istrinya tidak ada seseorang yang lebih dekat nasabnya daripada dia. Sampai pengarang berkata, dan tidak ada istri yang paling jauh rumahnya daripada dia. Syiaru Alam Al-Nubala, Juz 2 halaman 219. Termasuk golongan perempuan dari suku Quraisy yang mempunyai fasohah dan balagoh. إنها رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية أخت معاوية بن أبي سفيان كانت من فصيحات قريش. Sesungguhnya dia Romlah binti Abu Sufyan Sokher bin Harb bin Umayyah. Saudari perempuan Muawiyah bin Abi Sufyan adalah termasuk dari sebagian perempuan-perempuan Quraisy yang fasih. Nisa, Al-Nabi, halaman 121. Termasuk perempuan yang populer akan kecerdasannya, ketepatan hipotesisnya, pertimbangan dan pendapatnya. كانت السيدة رملة مشهورة بالذكاء والزكانة والحصافة وجودة الرأي. Dulu Sayyidah Romlah terkenal dengan kecerdasannya, ketepatan dugaannya, pertimbangan dan pendapatnya. Nisa, Al-Nabi, halaman 121. Meriwayatkan 65 hadits dari Rasulullah, yang hadisnya diriwayatkan oleh saudara sayahnya sendiri yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan dan saudara sekandungnya yaitu Anbasah bin Abu Sufyan dan sahabat yang lain seperti Abdullah bin Utbah, Urwah bin Zubair dan lain sebagainya. مسندها 65 حديثا، واتفق لها البخاري ومسلم على حديثين، وتفرد مسلم بحديثين. إلى أن قال: حدث عنها أخواها الخليفة معاوية وعنبسة وابن أخيها عبد الله بن عتبة بن أبي سفيان وعروة بن الزبير وأبو صالح السمان وصفية بنت شيبة وزينب بنت أبي سلمة وشتير بن شكل وأبو المليح عامر الهذلي وآخرون. Hadis musnadnya Sayyidah Ummu Habibah ada 65 hadits dan yang disepakati, disohihkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ada 2 hadis, dan yang disohihkan oleh Imam Muslim saja ada 2 hadits. Sampai pengarang berkata dan yang menceritakan hadis darinya adalah 2 saudaranya yaitu Khalifah Muawiyah dan Anbasah, dan sepupunya yaitu Abdullah bin Utbah bin Abi Sufyan, Urwah bin Zubair, Abu Soleh As-Saman, Sofiyah binti Syaibah, Zainab binti Abi Salamah, Syutair bin Syakal, Abul Mali Amir Al-Hujaili dan lain-lain. Syiar Alam Al-Nubala, Juz 2 halaman 219. Istri yang selalu menjaga dan melaksanakan sunnah Rasulullah. Sebagaimana penolakan secara halus Sayyidah Ummu Habibah yang dia perlihatkan manakala diajak berkabung oleh Sayyidah Zainab binti Jahsy atas meninggalnya ayahnya sendiri Abu Sufyan. وقالت: إني كنت عن هذا لغنية لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج فإنها تحد عليه 4 أشهر و10. Ummu Habibah berkata, sungguh saya tidak membutuhkan hal ini. Andaikan saya tidak mendengar sabda Rasulullah, tidak halal bagi perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berduka cita kepada orang yang sudah meninggal di atas 3 hari. Kecuali kepada suaminya maka sesungguhnya dia boleh berduka cita kepadanya selama 4 bulan 10 hari. Minha Al-Bari, Juz 3 halaman 349. Istri yang paling bisa menjaga hubungan silaturahmi dengan semua istri Rasulullah, hingga saat akan meninggal Sayyidah Ummu Habibah meminta maaf satu persatu kepada semua istri Rasulullah.
عن عوف بن الحارث قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: دعتني أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عند موتها، فقالت: قد كان يكون بيننا ما يكون بين الضرائر، فغفر الله لي ولك ما كان من ذلك. فقلت: غفر الله لك ذلك كله، وتجاوز وحللك من ذلك. فقالت: سررتني سرك الله. وأرسلت إلى أم سلمة، فقالت لها مثل ذلك. Dari Auf bin Harits berkata, saya mendengar Aisyah berkata, Ummu Habibah, istri Nabi memanggil saya saat mau meninggalnya dan dia berkata, sungguh dulu pernah ada di antara kita permasalahan yang dialami oleh para istri-istri Nabi. Semoga Allah mengampuni saya dan kamu dari apa yang pernah terjadi. Lalu saya berkata, semoga Allah mengampuni kamu semua hal tersebut, mengampuni dan menghalalkan kamu dari semua hal itu. Lalu dia berkata, kamu telah membahagiakan saya, semoga Allah membalas membahagiakan kamu. Dan Ummu Habibah juga mengutus seseorang kepada Ummu Salamah dan mengatakan hal yang sama kepadanya. Al-Tabaqat Al-Kubra, Juz 8 halaman 100. Wallahu a'lam bis-shawab.